Ozbiljno proučavanje narodne medicine navodi nas na pitanje ćelijskog uzimanja i davanja tečnosti. Uzimanje tečnosti poznato je kao hidracija, a davanje kao dehidracija. U narodnoj medicini se veruje da vlagu potrebnu za svoj opstanak bakterije uzimaju iz telesnih ćelija. Ali ako ga u svakoj telesnoj ćeliji ima dovoljno, kalijum će da privuče vodu od bakterija, umjesto da one oduzimaju vlagu ćelijama. Stoga stalnu borbu između bakterija i ćelija odlučuje to da li su ćelije dovoljno sposobne da uzmu vodu iz bakterija ili su bakterije sposobnije da je uzmu iz ćelija. Brižljivim uzimanjem hrane bogate kalijumom, kao što su voće, zeleni, škorenje, bobice i med, i upotrebom jabukovog sirćeta mi ćelije svoga tela snabdevamo kalijumom koji privlači vlagu i koji je neophodan za stalnu borbu sa bakterijama. Ako se čini da će telesne ćelije tu bitku da izgube, čovjek prikladnim lečenjem može da preokrene proces, onemogućavajući pobedu bakterija. Reklo bi se da veliki broj modernih lijekova koji se u naučnoj medicini danas upotrebljavaju za lečenje bolesti u načelu predstavljaju moćna sredstva za ubrzavanje hidracije, sredstva koja ćelije osposobljavaju za brže uzimanje vode na štetu bakterija, usled čega one odumiru i bolest se okončava. U narodnoj medicini jabukovo sirće nalazi se tako mnogostruke lekovite primjene i zato što sa kalijumom vezuje mnoge druge mineralne sastojke. U njemu nalazimo fosfor, hlor, natrijum, magnezijum, kalcijum, sumpor, gvožđe, fluor, silicijum, kao i tragove mnogih drugih minerala. Evo primjera koji nedvosmisleno dokazuje koliko je životinjama stalo da dođu do spoja kalijuma i drugih mineralnih sastojaka koji dobijamo iz jabuka. Jedno bure u kojem je stajalo jabukovo sirće trebalo je dobro oprati kako bi se iz njega pre no što ponovo bude napunjeno jabučnim sokom dobijenim iz muljače za jabuke otklonila nagomilana sirćetna maja, vlaknasta lepljiva masa koju stvaraju naročite sirćetne gljivice. Bure je odneto na pašnjak gdje je upravo paslo stado krava. Kad je iz bureta izbačena voda od pranja, krave su se gotovo potukle oko njome natopljene trave. Jele su ne samo travu, već i zemlju pod njom. Dobro je poznata korisnost jabuke za zdravlje ljudskog telesnog sistema. Jabukovo sirće sadrži sve mineralne sastojke koji se nalaze u samoj jabuci. Bilo da te mineralne sastojke unosimo u sebe jabukom, jabukovačom ili jabukovim sirćetom. Njihova lekovita svojstva jednako su delotvorna. Ako izvršite oglede sa drugim vrstama sirćeta, vidjet ćete da nijedno od njih ne pruža one lekovite rezultate koje daje jabukovo. Vinsko sirće koje se uveliko koristi kod nekih naroda postiže dejstva najpribližnija dejstvima jabukovoga. U medicinske svrhe najbolje je upotrebljavati jabukovo sirće dobijeno od izmuljanih celih jabuka. Ispitivanje promjena koje sok izmuljanih celih jabuka pretvaraju u jabukovo sirće pokazalo je da se zdravstveno korisna svojstva samih jabuka prenose u sirće jedino s tom izmenom što se šećer iz voća pretvara u sirćetnu kiselinu. Veoma je korisno da se tačno zna šta sirće čini u probavnom traktu ljudskog i životinjskog organizma i kako je i zašto korisno uzimati u svaki obrok po 2 kašičice jabukovog sirćeta razblaženog u čaši vode. Mogu navesti jedan primjer koji nadam se neće izazvati čitaočevo gađenje. Da biste vidjeli kako sirće deluje na bakterije, uzmite jednu baštensku glistu i stavite je na neku tvrdu površinu na kojoj je možete dobro posmatrati. Zatim na glistu sipajte jabukovo sirće.
Ona će najprije da se uvija kao u snažnom bolu, posle nekoliko sekundi prestaće da se mrda, a malo kasnije izgubit će svoju ružičastu boju i postaće skoro sasvim bijela. Za nekoliko sekundi sirće ju je ubilo. Na isti način će jabukovo sirće uništiti štetne bakterije u vašem sistemu za varenje. Izložit ću 3 slikovita primjera. 2 sestre, inače moje pacijentkinje, imale su jednom za ručak ribu. Jedna od njih je pomirisala ribu i zaključila da je pokvarena i da je treba baciti. Druga sestra je zaključila da je riba dobra i tako se ona našla na stolu. Jednu od sestara bio sam naučio da kad god posumnja u valjanost hrane popije čašu vode sa 2 kašičicama jabukovog sirćeta. Ona je bila završila kuvarsku školu, pa sam s njom pokatkad razgovarao o načinu gotovljenja jela. Tako je ona u čaši vode izmiješala 2 kašičice jabukovog sirćeta da bi 2-3 gutljaja popila još uoči ručka. Predložila je svojoj sestri kod koje je bila u gostima u Massachusettsu da učini isto, ali je ova to smatrala suvišnim. Ubrzo posle ručka sestra iz Massachusettsa je dobila težak proliv, dok njena sestra iz Vermonta, koja se zaštitila dozom jabukovog sirćeta, nije imala nikakvih smetnji. Tokom nekog letnjeg izleta u Sheerness u jednom društvu poslužena je salata sa mesom rakova. Na nesreću salata nije bila dobra i 19 ljudi je dobilo težak proliv, a kod nekih je došlo i do teškog povraćanja. Jedan od njih je međutim bio preduzeo mere predostrožnosti. Po mom savjetu za slučaj dodira sa nekom pokvarenom hranom, on je na izlet poneo bočicu jabukovog sirćeta. Pred ručak je u čašu vode nasuo podosta tog sirćeta, a kako je veoma voleo salatu sa rakovima, pojeo je puna 3 tanjira. Dok su njegovi prijatelji trpeli posljedice trovanja hranom, njegovi organi za varenje bili su savršeno mirni. Jednom prilikom opet, kad sam prisustvovao nekom nacionalnom sastanku lekarskog društva, hotelski momak me je pozvao da se telefonom javim u određenu sobu. Jedan od mojih kolega pozvao me je da odmah dođem jer se razboleo pa mu je bila nužna pomoć. Probudio se usred noći osjećajući da s njegovim želucem nešto nije u redu. Dobio je težak proliv i povraćanje. Kad sam mu se javio, bilo je 10 sati prepodne. Otišao sam u svoju sobu da potražim bocu jabukovog sirćeta koju uvijek nosim na put. Izmiješao sam kašičicu sirćeta u čaši vode i prijatelju počeo da dajem po kašičicu te mešavine na svakih 10 minuta. Kad pri trovanju hranom dođe do povraćanja, ne valja pokušavati da se odjednom popije čitava čaša vode, jer želudac neće da primi toliku tečnost. Međutim, u želucu će se zadržati manje količine vode ako ih bolesnik uzima na svakih nekoliko minuta. Obična čaša za vodu sadrži oko 50 kašičica, te je za utrošak čitave čaše potrebno oko 4 sata. Kad se tako utroši prva čaša, mešavinu treba ponovo pripremiti pa bolesniku davati po 2 kašičice na svakih 5 minuta. Zato će biti potrebno oko 2 sata. Bolesnik treba da popije i 3. čašu rastvora jabukovog sirćeta i to tako što će na svakih 15 minuta otpiti po 1 do 2 mala gutljaja. Na taj sam način izliječio veoma teško trovanje mog kolege. Ako se ujutro probudite sa prolivom i povraćanjem, trebalo bi da do večeri takvim uzimanjem jabukovog sirćeta sredite želudac i crijeva, te da uveče budete kadri da pojedete manji obrok lako svarljive hrane. Posle trovanja treba da 2-3 dana u svaki obed uzimate po čašu istog rastvora jabukovog sirćeta kako bi se dobro stanje učvrstilo. Moj kolega je istog dana mogao da večera pošto se strogo držao propisanog liječenja.
Govoreći o količinama jabukovog sirćeta koje je moj kolega uzimao da bi sredio želudac, dodirnuo sam nešto što je godinama bilo predmetno mnogih mojih ispitivanja u oblasti narodne medicine. Pokušavajući da doznam koja je količina jabukovog sirćeta najdjelotvornija u medicinskom pogledu, otkrio sam da je ta količina vrlo individualna. Neki su ljudi tvrdili da je za njih dovoljna kašičica jabukovog sirćeta na čašu vode. Drugi kažu da u vodenu čašu sipaju sirćeta za ceo prst. Treći opet tvrde da je prava mera 2 pa i 3 prsta jabukovog sirćeta. Bio je čak i jedan slučaj u kojem je delovala tek mešavina od pola jabukovog sirćeta i pola vode. Poznavao sam jednu ženu u ranim 40. godinama koja je s vremena na vrijeme osjećala potrebu za kiselim, pa je ponekad pila i po čašu čistog jabukovog sirćeta. Pitao sam je da li joj se pritom nešto dešava. Jedino više nije osjećala potrebu za kiselim, bar za neko vrijeme. Ako vam je tijelo iz nekog razloga ne podnosi jabukovo sirće, a ja takav slučaj još nisam našao, pokušajte u želji da svom organizmu pružite korisne sastojke jabuke da popijete čašu soka od jabuka. Pošto smo vidjeli kako jabukovo sirće koristi zdravlje organa za varenje, razmotrimo sada njegovo djelovanje na bubrege i mokraćnu bešiku. Kad čovjek koji tokom dana u svaki obed popije po čašu vode sa po 2 kašičice jabukovog sirćeta, ostavi pred spavanje mokraću, sutradan ujutro primijetit će da se u njoj nije slegao talog sličan prašini, što se obično uvijek dešava. To pokazuje da se u mokraći zbila značajna hemijska promjena. Ako uslijed bubrežnog zapaljenja poznatog kao pielitis u mokraći ima i gnoja, stanje će se skoro uvijek brzo popraviti uzimanjem po 2 kašičice jabukovog sirćeta u čaši vode. Jedna 48-godišnja udata žena patila je punih 15 godina od stalnih napada pielitisa. Napadi su se ponekad javljali u razmacima od po 6 nedelja i trajali su 2 do 3 mjeseca. Počela je da uzima jabukovo sirće i izliječila se. Kad je prošla 1 godina bez znakova oboljenja, prestala je da pije jabukovo sirće, misleći da joj to više nije potrebno. 4 nedelje kasnije pielitis se vratio sa groznicom temperaturom od preko 40 stepeni i bolovima u levom bubregu. Počela je ponovo da uzima jabukovo sirće i stanje joj se smirilo. U naše vrijeme mnogo se govorilo o štetnom djelovanju takvih poremećaja kao što su hronični umor, hronična glavobolja, uključujući i tešku migrenu, visok pritisak, nesvjestica i pretjerana gojaznost. Naročito je opasna gojaznost zbog veza sa srčanim tegobama. Spoj kalijuma s drugim mineralima igra veoma značajnu ulogu u načinima na koji narodna medicina pristupa ovim poremećajima.